Papalusot sa iya natin. Kaso wala na. Agawin ng bitin. Kamuloy po wala. Number 10, layup. Wala. Oo. Tulungan yun, di makatayo. Ay! Ang lakas naman ang tulog mo. Suns connection. 2 points para sa Maraki. Kaya ganito na si Kamang. And 6-0. Black Mamba, tumira ng 3. Wala. Remo by Kim. Kim to Joski. Last 50 seconds. Westbrook driving the ball. Oh, bigo! Grabe naman yun! Nice assist by Westbrook. 3, 2, 1. Pass to Black Mamba. To AJ. Amazing AJ! Oh, sige, subukan mo! Sige! AJ! 2 points! Oh! Ang galing ah! Ay! Ba't mo tinulak? Ako! Huwag mo itulak! Six minutes and 25 seconds! AJ, wala ba rin? AJ, sige, subukan mo. Sige. AJ, 2 points. Good. Oy. Pero! Ang galing! Ayan, tayo. Uy, tayo! Tulungan nyo, di makatayo. Oy! Ang lakas naman ang tulog mo. Ano ka, Benjo? Bata Maragul, 2 points. 6. Black Mamba layup. 2 points by Black Mamba. Number 30. Uy, tinatakbo rin nag-aarap na pa. Joski, steady play to Pau. Ang lakas. Anton. 2 points by Anton Dini. Sabragi. Tira ng 3. Wala pa rin talaga. Rebo by Anton. 2 points by Anton. Black Mamba, naghanap na pabasaan to Pau using the board. 2 points. 40 seconds remain. Back to Sakuragi, to Anton again. Anton! 2 points by Anton. Grabe yung mga binaw doon. Again. 2 to Kim, to Anton sa ilalim. 2 points by point guard. Bibitaw ulit ang 3. Wala. Rebon by Black Mamba. Pass to Joski. Tinong ko yan. Rebon by Kim. Pass to Sakuragi. Father and son connection. 2 points para sa Sakuragi. Papalusot sa iya natin. Kaso wala na. Agawin ng number 10. Nagpapadali po ba? Number 10, layup. Wala. Oh! Hinanikan.